नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमरिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 10 तारिख रविवार आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी को जदि एबे जाए सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप भिडटी को लाइक करी शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपण भिडटी को केउ जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता 24 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय टंका एनी सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे एही पर्याय रे 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका जीवो। 24 तारिख दिन सुंदरगढ़ रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे हिताधिकारी को तृतीय पर्याय टंका दियाजिवो बोली प्रभाती परिडा कहिसेंती। परवर्ती खबर आगामी दिन रे 30टी जिल्ला रे प्रतिष्ठा हेबो मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे जो सुपर स्पेशलिस्ट मानकर अभाव रहिछि ताहा खूब शीघ्र पूरण हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसेंती। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे समग्र देश रे ओडिशा हेबो रोल मॉडल। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे सरकार मध्य काम करिबा आरंभ करिसेंती। ओडिशा रे आउ डाक्तरंक अभाव रहिबो नाही। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणी ओडिशा गस्तरे आसिबे। से आसंता 15 तारिख रे दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसिबे बोली सूचना दैछंती राज्य पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। से कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राउरकेला रे आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम रे आसी जोग देबे। परवर्ती खबर रेल स्टेशन रे घटिछि अघटन। दुई बगी मझिरे चापी होई चली जाइछि जणे पटरंक जीवन। दुईटी बगी परस्पर सह जोड़ी हेउथिबा बेले ता भितरे श्रमिक जनक फसी जिबारु तांको जीवन चली जाइछि। बिहार रो बेगुसराई अंतर्गत बाराउनी जंक्शन रे एपरी घटना घटिछि। मृतक पटर जनक हेले अमर कुमार राव। से सोनपुर रेलबाई डिविजन अधीन रे काम करुथिले। परवर्ती खबर राज्य रे होमगार्ड को नियुक्ति उपरे थिबा रहितादेश को प्रत्याहार करिसेंती राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निर्देश रे एही बेन प्रत्याहार होईछि। एहा द्वारा राज्य रे खाली थिबा होमगार्ड पदवी खूब शीघ्र पूरण हेबो। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बांगरीपुसी दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथर दुआरशुणी घाटी रास्ता हेबो विपद मुक्त। बदलिबो मरणा जनता पालटिथिबा रास्तार नक्शा। विपर्यस्त होई पड़िथिबा घाटी रास्ता 2 लेन रु हेबो 4 लेन रास्ता। खर्च हेबो 264 कोटी टंका। एथिने सूचना देइछंती मयूरभंज लोकसभा सांसद नवचरण माझी। परवर्ती खबर मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजांको अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य सिंगल विंडो मंजूरी कर्तृपक्ष बैठक रे 15टी शिल्प प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह द्वारा राज्य को 3353.15 कोटी टंकार निवेश आसिबो एवं 4637 नुआ नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर पद्मभूषण पुरस्कार विजेता एवं तांको परिवार पाई ओडिशा सरकार खुशी खबर आनिछंती। मोहन चरण माझी सरकार राज्यर समस्त पद्म विजेता को सम्मान सूचक सहायक राशि भावे मासकू 30,000 टंका प्रदान करिवे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही निष्पत्ति ग्रहण सह गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। एही निष्पत्ति द्वारा राज्यर समस्त 55 जन जीवित पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति मासकू 30,000 टंका लेखाएं सम्मान सूचक सहायक राशि पाइबे। परवर्ती खबर कंटाबांजी नियंत्रित बजार कमिटी प्रांगण रे उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति विभाग मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को करकमल रे बिहन आलू वितरण कार्यक्रम आयोजित होईछि। एही कार्यक्रम रे तुरेकेला बंगमुंडा और मुरीबाहाल ब्लॉक रो शताधिक चाषी को बिहन बंटा होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି କାଉନସିଲରଙ୍କ ଘରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କାଉନସିଲରଙ୍କ ଘରୁ 4 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କାଉନସିଲରଙ୍କ ଝିଅ 4 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଘରେ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଟିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇକନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ। କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଲଣ୍ଡନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିବେଶକମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଚାଲାଣ ଗୋହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ଗୋରକ୍ଷା ଗୋସୁରକ୍ଷା ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଜୈବିକ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ଓମଫେଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାଓଡ଼ାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଛି ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନ୍। ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30ଟାରେ ହାଓଡ଼ାର ନଲପୁରରେ ଶାଲିମାର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ 3ଟି ବଗି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କାହାରି ମୃତାହତ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଞ୍ଚିରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ସୋରେନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆସ୍ଥିତ ଏକ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ସହ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁ, ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ପୁଲିସ ନିକଟରେ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୀତି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଆସ ଯୋଜନାରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ପୁଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର ବଞ୍ଜାମରାମା ଏବଂ ବିଦରପଜ୍ଜା ନାମକ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା 2 ଯୁବକ 10 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ 500 ଟଙ୍କା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସତୀଶ ରାୟ ଓ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ରା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବା ଡାକଘର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର। 1987ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ଆଉ ଜମାରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ସୁଧ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାସା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି। ନାସାର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଜିମି ରସେଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଏକ ଛୋଟ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପଦବୀରୁ ଆଇଏଏସ୍ ଭିଭି ଯାଦବଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅଚାନକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।